आज भद्रक पौर परिषद मानक साम्बादिक सम्मेलन पेश विवृत्ति भद्रक पौरपालिका अंचल के गोपबंधु छकठाकू शनि मंदिर पर्यंत रास्ता सौंदर्यकरण और गोपबंधु छकर सौंदर्यकरण वार्ड नंबर 16 बाईपास निकट में फूड कोर्ट बाईपास सौंदर्यकरण चांदबाली बाईपास छक निकट में सुलभ शौचालय और वार्ड नंबर 7 अंतर्गत दुर्गामंडप टैंकर भित्तिप्रस्तर स्थापन भली उन्नयनमूलक प्रकल्प गुड़िक आम स्वागत करुछु। ए प्रकल्प शुभ उद्घाटन को आमर कौन प्रकार विरोध नहीं किंतु उपजिलापाल महोदय द्वारा तरबरिया भाव में उद्घाटन कार्यक्रम तारीख धार्य कर भद्रक पौरपालिकार निर्वाचित परिषद सदस्य मैंने असंतोष प्रकाश कर पौर अध्यक्षा श्रीमती गुलमाकी हबीब उक्त कार्यक्रम में उपस्थित रही पारे नहीं। एपरी परिस्थिति के पौर परिषद सम्मान और सामूहिक निष्पत्ति को दृष्टि रखी परिषद सदस्य मानक पक्षर आज कार्यक्रम को स्थगित रखापी अनुरोध कर वर्तमान जो आमर सब कलेक्टर महोदय अच्छा एक्जिक्यूटिव भाव सी जहाँ गाइडलाइन कौन सी गाइडलाइन को सी देखुना जहाँकि बीजेपी सरकार जो अस्मिता कहीकि आसी उड़ीसावासी भुआंबुले सरकार को आसी सरकार पाखरे एक्जिक्यूटिव अफिसर महोदय निजकू माने निजर पाखापाखी बा निजर अनुगत भाव देखा सांसद मान पाखरे विधायक मान पाखरे से निजकू माने बिक्री करदेवा ठारू अधिक साजिଛନ୍ତି जोटा कि बड़ दुखर और परितापर विषय जहाँ भद्रवासी की आज मर्माहत करिछि। यार कारण आज जो एक्जिक्यूटिव अफिसर महोदय चेयरपर्सन को कौन सी ये जो 6 गोटी प्रकल्प अच्छी आज शुभ देवार ताहा विषय डिस्कसन न करी काउंसिलर मानक सहित कंसल्ट न करी आरएमसी रे निजे बसी केते जन स्टाफ माध्यम आलोचना करी निजे निजे चेयरपर्सन और काउंसिलर मानक चिठी करैचंती आज शुभ देबा पाई जहाँकि आमे जस्ट 15-20 मिनिट आगरू आमे चिठी आम पाखरे जाइकी पहुंची एवं आमे जहाँ आज जानिलु जे चेयरपर्सन आज तांकर व्यक्तिगत कारण रु काम थिबारु से आज आसीबे नाही कि आमको जो चिठी करा जाइछि जेहेतु आम घरर मुख्य बा आम काउंसिल जे मुख्य चेयरपर्सन नाहांती तेणु आमे मध्य ये शुभ कार्यक्रम रे बा शुभ उद्घाटन कार्यक्रम रे आमे मध्य जोग देवार प्रश्न उठू नाही तांकू ठीक जवाब दबु भद्रक पौरपालिका ठीक जवाब दब देखै दब जे प्रकृतर भद्रक पौरपालिका काउंसिलर चेयरपर्सन ठीक ना जने सुचारू रूपे तुलाउथिबा सब कलेक्टर एक्जिक्यूटिव अफिसर थी भद्रक म्युनिसिपालिटी रे ठीक मु आउरी कहूची गुटिए कथा जे जने जे सब कलेक्टर एक्जिक्यूटिव अफिसर अछंती से जने दक्ष भल अफिसर आमे ताहा काटी दो सबु तांको जणा अछि किंतु निजकू बीजेपी सरकार पाखरे बा तांकर विधायक बा सांसद को पाखरे से बिक्री हो गई निजकू आउ बड़ पोस्ट नबर मु आशा रखी जहाँ कार्यक्रम आज जारी रखिचंती काउंसिल के एवॉर्ड करबा चेयरपर्सन को एवॉर्ड करबा ए होची तांकर सब बेले कार्यक्रम करिवार दक्षता देखाउछंती मु याकू संपूर्ण भाव रे काउंसिलर हिसाब रे विरोध करूची एवं एक्जिक्यूटिव महोदय को मु कहूची एतिरु विरोधी रही आउरी भद्रक म्युनिसिपालिटी की आगे नवा पाई आमे समस्त काउंसिलर चेयरपर्सन आपन को सहयोग करिमु गाइडलाइन जहाँ अछि जोटा हेई परिबो से तथ्य अनुसार करिवार आवश्यकता अछि किंतु ताहा एक्जिक्यूटिव अफिसर ना काउंसिल मीटिंग के आछंती ना काउंसिलर मानकर असुविधा बुझंती ना वार्ड मानकर जो साधारण लोक मानकर समस्या मौलिक समस्या अछि ता प्रति से गुरुत्व दउछ ताहा न देई खाली आरएमसी रे बसी केते जण स्टाफ को डाकी सेठी तांकर मीटिंग करूछंती किंतु साधारण पौरपालिकार जो लोक माने आसी दीर्घ दिन धरी फेरिकी जाउछंती ताहा गुरुत्व दिया जाउ नाही किंतु मु शेषरे कहूची जे आमे को विरोध करूना सौंदर्यकरण को आमे विरोध करनो जो 5 कोटी तेणु आमे सौंदर्यकरण को जेता प्रस्ताव देइछु
କାଉନସିଲ ତାକୁ ପାସ୍ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବୁ? ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 6 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାର ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଆଉ 5 ଗୋଟି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହାତକୁ ନେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗେଟ୍ ଦେଖିତେ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଇଛି। ତେଣୁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ନାହାନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଚିଠି କରିଥିଲେ, ଯେ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସ୍ଥଗିତ ଆଜି ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ 4ଟା ବେଳେ। ଚିଠି ବି ଆମେ ବି ପାଇଲୁ, କାଉନସିଲର ସାର୍ ଆମେ ବି ଆଜି 10ଟା ବେଳେ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଟାକୁ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଆଯାଉ। ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ହଉ, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଇକି ଆମକୁ କନସେଣ୍ଟ ଆମର କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ପରାମର୍ଶ, ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କାଉନସିଲର ପରାମର୍ଶ ନାହିଁ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତଥ୍ୟରେ ଆସି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବିଧାୟକ କି ଏମ୍ପି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିବା କଥା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ମହୋଦୟ, ସେ ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ। ଯୋଉ ଧାରାର ହବା କଥା, ଯୋଉ ତରିକାର ହବା କଥା ଟେଣ୍ଡର ମାନେ ସିଷ୍ଟମ କରିବା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା କଥା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆମର ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମେଳନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ସବୁବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତରିକାରେ ଆଜି କରୁଛି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, ଏତିକି ଆମର ଆଜି ଦାବି। ଆଉ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନା, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସହଯୋଗ ଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ ନା। ଆମର ଏଇ କାଉନସିଲର ମାନେ ଦେବେନି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ମୁଖିଆ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଯୋଗ ଦେବୁ? ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ କି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧାରାରେ ହବା କଥା ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ହବା କଥା ଏଟା ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଚିଠି କରିଥିଲୁ, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିଠି କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ଅବଦୁଲ ଫିରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।